who knows about DataCamp? किसी को कुछ पता है DataCamp के बारे में? किसी को कोई idea हो? I just know about the DataCamp is related to data science. Yeah, perfectly said, perfectly said. तो DataCamp अगर आप सबको Coursera के बारे में पता होगा, Coursera is a huge platform जहाँ पे courses होते हैं, certificates होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So DataCamp is mostly like that, थोड़ा सा उससे ज़्यादा advanced है, and it is specifically for data analysis, data science, जितनी भी है ना data science, उसमें data analysis, data mining सब कुछ आ जाता है. और उसके बाद फिर ML and AI and generally all of that stuff. So DataCamp is mostly focused on that. I would like to invite Hassan Ibrahim to tell you about what is DataCamp and how you can use it and what are the features of DataCamp. Please, Hassan. Assalamu alaikum everyone. So I'm Hassan. I'm a mentor for GDSC. I was lead last year, and I'm also going to be managing the partnership with DataCamp. So basically, as Abbas has already told you, DataCamp is a platform where you can learn skills related to data science, whether that's in Python, that's in R. Visualization using Power BI or Tableau. So there's a lot of courses, and they're constantly updating the courses. So I'll just go with this is Abbas's account. Here you can see this multiple sections: home, learn, workspace, certification, and jobs. So we'll go over these one by one. This is your home page. Basically, this is the page where you this is your dashboard. All your recent activity will be displayed over here. And there's not much to see over here, so we'll go directly into the learn space, right? Let's wait for load. Yes. So you can see this is Abbas is currently enrolled in a track or data scientist with Python track. Let's open this up and we'll basically see what this encompasses. So I get to there's also DataCamp certifications. I'll get to this a bit later. So this is the data scientist with Python track. All right. So you can basically scroll down. You can see this course is around 90 hours. It includes 23 mini courses and 6 pattern products. And along the way, you will also be given 3 skill assessments to check whether or not you have understood the material properly or not. So this is one of the tracks, and you don't need to enroll in a track, and I'll show how to manage the courses one by one. But this is a good starting point for you. For example, if you want to be a data scientist, so you can just go ahead and you don't even have to think much about it, and you can just enroll in this track. So you can see there's multiple courses here. So there's an introduction to Python, and then there's intermediate Python, and then they have a basic project. So there's more courses and such like that, and then we'll go all the way over to, I believe, deep learning. Let me just check. Yes, unsupervised learning in Python. So it encompasses everything you need in a data scientist toolkit, basically. And you can see here there's a lot of different tracks. There's create tracks. I'll scroll over some of the other ones. It does seem to be a bit slow. Yes. So there's a data analyst. Many of you might be aware of SQL, structured query language, and some of you might be already learning this with Dr. Fandi. If you want to revise, basically, you can opt into this track. There's also data analyst with Python, data scientist, data engineer, and I think you get the gist of it, right? There's also small, for example, if you don't have time to complete a full skill. Yes, your question? जो आपने प्रीवियसली बताया कि जो आपने करियर ट्रैक्स में आई थिंक बताया, तो इसका क्या फ़ायदा है? मतलब आप ये किस तरह से बताना चाह रहे थे कि हमें ये बना देते हैं, अगर हम यहाँ से कोर्सेज लेंगे तो हमें डाटा साइंटिस्ट बना देता है? So basically that depends on you. ये जो मटेरियल है ना, ये कवर कर लेगा सारा कुछ जो आपको चाहिए डेटा साइंटिस्ट में टूलकिट होने पर. अब मैं आपको डेटा साइंटिस्ट में काम करता हूँ. मेरा काम क्या होता है? सबसे पहले डेटा क्लीनिंग है, उसमें भी इसका कोर्स है. डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, फिर आप डीप लर्निंग मॉडलिंग आ जाती है, मशीन लर्निंग आ जाती है. तो इसमें सारे कोर्सेज हैं. और इसमें ना जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करना. जब आप प्रोजेक्ट्स ही करेंगे आप सीखेंगे नहीं खुद से. और इसमें ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसमें ट्रैक के साथ भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे 3 प्रोजेक्ट्स थे, गाइडेड और अनगाइडेड होते हैं, और उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं.
basically, or if you don't like paid courses हैं? जी courses paid हैं? ये courses paid है initially, लेकिन हमारी partnership है इनके साथ, जैसे बात हमारी यूनिवर्सिटी हमारी GDSC PIEAS partnership है इनके साथ, तो हम 75 licenses free of cost आपको offer करेंगे सारे students को. Okay. 75 students free, और उसमें हम बता देंगे कि कैसे planning है. अच्छा, तो ये इसके अगर आप बस career tracks की टाइम जैसे career tracks में 90 hours थे, तो आप you can opt into the skill tracks, SQL fundamentals, Python fundamentals, R programming fundamentals, you get the gist, right? और इधर से बाकी सारे कोर्सेज क्या है, आप जैसे देखें Power BI is a tool for visualization. Basically, it's from Microsoft, and you can also learn about this here as well. पूरा A to Z आपको Power BI के बारे में बता देगा. Tally में भी courses हैं, which is another tool for data visualization. Excel में भी है और Docker में भी है, और ये 3 other technologies हैं. जैसे कि आजकल ChatGPT, prompt engineering का काफ़ी दौर आ गया, आपने सुना होगा, तो उसमें भी इन्होंने कोर्सेज निकालना शुरू किए हैं. What else? Right. So this is the practice section, right? आपने फर्स्ट करें, काफ़ी दफ़ा मसला होता है कि आपने कोर्स ले लिया होता है पर हमें याद ही रहता है ना, तो फंडामेंटल्स भूल जाते हैं. ऐसे अक्सर होता है, मेरे साथ अक्सर हो चुका है. तो you can go ahead, you can ये छोटे ज़्यादा लंबे नहीं होते कोर्सेज, ये आपको बेसिकली रिविजन कोर्सेज ही होते हैं, जैसे वो फ्लैश कार्ड ही होता है, तो उस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं जाके कभी भी. असेसमेंट्स में भी वही हिसाब है. एक्चुअली आई थिंक ये नया मैंने देखा नहीं था टॉपिक्स कवर, आई थिंक ठीक है. तो इसमें आपको बेसिकली आपको समझ आ गई ये जो टॉपिक्स कवर हुए थे कोर्सेज में आपको पार्ट था, तो ये वो असेस कर रहा है कि नहीं. तीसरी चीज़ जो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, कुछ जी ये आपने जिनका मतलब अकाउंट खोला है, ये सारा कुछ उनमें उनके उससे आ रही है, ये ओवरऑल ये DataCamp में अगर मैं गूगल पे सर्च करती हूँ तो ये मुझे सब चीज़ें दे देगा. आपको अगर आपको प्रोग्राम की थ्रू एनरोल्ड है हमारे, अगर आपको मिलती है एक लाइसेंस पे, तो फिर आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा. ये अब्बास का जो लाइसेंस है वाइट हो चुका है, तो उसके सारे कोर्सेज फ्री हैं. वरना अगर आप एक कोर्स यूजुअली होता है कि इसमें एक कोर्स करते हैं तो फिर आपको कहते हैं पे करना होगा, और उसके अब्बास को बताया $400 है वैसे आमतौर पर सारी कैटलॉग की. तो ये लाइसेंस लेने के लिए इसको क्या इसके लिए अप्लाई करना है? जी हम इस पर भी जाते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं पहले बता था प्रोडक्ट्स हैं. इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, अनगाइडेड एंड गाइडेड प्रोडक्ट्स हैं. अब गाइडेड प्रोडक्ट ये होता है वो बेसिकली ना कोड आपको सारा लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप ना वो बताया था क्या क्या करना है. अनगाइडेड प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने हाउ डू यू वांट टू अप्रोच द प्रॉब्लम. एंड आई शुरू में मैं अगर आपको रेकमेंड करूँगा तो यू टैकल द गाइडेड प्रोडक्ट्स एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अनगाइडेड अप्रोचेस एज वेल, कि देख रही आप वाकई में समझ आ रही कि आप जो पढ़ेंगे नहीं. व्हाट एल्स? दिस केस स्टडीज और बेसिकली वही चीज़ है. और दिस कॉम्पिटिशन एज वेल ऑल्सो नाउ. अब कॉम्पिटिशन होते हैं बाई वीकली या वीकली हो रहे हैं, तो फिर अब जैसे यूजिंग डेटा टू डिसाइड विच गेम टू प्ले, या फिर एनालाइजिंग क्राइम इन लॉस एंजलिस. तो ये दफ़ा जब आपने बेस पकड़ लिया ना, तो कॉम्पिटिशन जैसे कैगल पे भी होते हैं और डेटाकैम्प के भी अपने हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. देखने के लिए ना कि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो कि नहीं. यू कैन इंक्लूड दीज इन योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, जो आपके कोर्स प्रोजेक्ट्स हैं. आप लोग AI पढ़ होगा आपसे काफ़ी लोग. और क्या आई थिंक दिस इज इट for the program. सर्टिफिकेशन है हमें से इधर 21-25 के होगा ना, तो आपको पता है अब्दुल रहमान आपकी क्लास एक है, और उसने भी एक्चुअली हमारा लास्ट ईयर हमारा टॉप परफॉर्मर था. उसने डेटा साइंस एसोसिएट मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन की. आप उससे बेहतर आपको उससे ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन दिस बेसिकली सर्टिफाइज यू. इसका एग्जाम होता है पूरा, एंड दिस बेसिकली सर्टिफाइज यू दैट यू आर फुली फ्लेज्ड डेटा साइंटिस्ट एंड यू कैन वर्क इन अ प्रोफेशनल सेटिंग. So we have to apply for this certification too. Yes, इसके जब आप प्रिलिमिनरी कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसका एक एग्जाम होता है पूरा, और फिर आपको मेरे पास ऑनलाइन ही होता है, 2 घंटे एग्जाम होता है, और फिर उसके स्टेप्स होते हैं जैसे उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है. पहले डेटा प्रोफेशनल होता है, फिर सोशल होता है, फिर आगे जाके प्रोफेशनल आ जाता है. आई थिंक दैट इज ऑल गुड. So Hassan explained it very well. Thank you Hassan. कुछ चीज़ें जो मैं अभी बताना चाहता हूँ इसमें हमारे पास जो नहीं है इस साल के लिए जो हमारे लाइसेंस में इंक्लूडेड है. वन ऑफ दोज थिंग्स इज आवर वर्क स्पेस. तो वर्क स्पेस अगर आप में से किसी ने गूगल कोलैब यूज़ किया हो, या फिर अगर कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर समझ में अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं,
اور اس میں آپ کو ریسورسز مل جاتے ہیں. آپ کوئی بھی یہاں پہ پروجیکٹ بنا رہے ہو تو کوئی ML کا ماڈل بنا رہے ہو تو یو کین ٹرین دیم آن دیئر ریسورسز, ڈیٹا کیمپ کے ریسورسز پہ. اینڈ لائک یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ایڈوانس ہے, اور آپ کو جو اس سے ریسورسز ملیں گے دیٹ آر کوائٹ یوزفل اور کوائٹ پاورفل. تو یہ بھی ہمارے اس میں انکلوڈیڈ ہے. ناؤ آئی ول کم ٹو GPU وغیرہ, اس میں ساری چیزیں دے دیتے ہیں, CPUs اور ریسورسز. آئی مین کہ GPU, میموری, یہ ساری چیزیں جو اگر آپ کے سمپل, اگر میں اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی ماڈل ٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے کسی نے کی ہو تو آپ کو پتا ہو کتنی ہیسل ہوتی ہے وہ چیزیں سیٹ اپ کرنا. لائبریریز ساری کی ساری اس میں انسٹالڈ ہوتی ہیں, لائبریریز سیٹ اپ کرنا بہت زیادہ ہیسل ہوتی ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے ہی اویلیبل ہوتی ہیں. سو ورک اسپیس میں میں نے سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. لائک اگر میں پائتھن, مجھے پائتھن انسٹال کرنے نہیں پڑے گا, اس میں آلریڈی پائتھن, پائچارم, وہ سب کچھ ہوگا, ریپلیٹ سب کچھ ہوگا. اس میں ساری ساری لائبریریز پہلے سے انسٹالڈ ہوتی ہیں. آپ جب وہاں پہ جاؤ, پروجیکٹ شروع کرو, جسٹ امپورٹ دا لائبریریز اور لکھنا شروع کرو. دیٹ سمپل ہے. تو دیٹ واز اباؤٹ ڈیٹا کیمپ. Now we will come to our partnership with DataCamp. جو آپ کے سوالات بھی ہیں کہ is all of this available for free? No, it's not. یہاں جیسے کہ کورسیرا پہ آپ جاتے ہیں, کچھ کورسز اویلیبل ہوتے ہیں فری, کچھ کے لیے فری ٹرائلز ہوتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا اسٹف اور جو اچھا کام ہوتا ہے اٹ از بیہائنڈ اے پے وال. آپ نے پے کرنا ہوتا ہے, سبسکرپشن لینی ہوتی ہے, اور پھر آپ کو اس کا ایکسیس ملتا ہے. تو اب جس طرح یہ ڈیٹا کیمپ ہے, اٹ ورکس دا سیم کورسیرا کی طرح. ان کے بھی جتنے بھی کورسز ہیں زیادہ تر وہ سارے کے سارے وہ پے وال کے پیچھے ہیں, اور کچھ آپ کو فری ٹرائلز مل سکتے ہیں. بٹ آور لائسنس ول گیو یو کمپلیٹ ایکسیس آف ڈیٹا کیمپ. اس پہ آپ جیسے کہ اگر آپ کو کورسیرا کا ایک لائسنس مل جائے اور سارے کے سارے کورسز آپ کے لیے انلاک ہو جائے, جس طرح HEC دیتا بھی ہے. HEC دیتا ہے اور ایک خاص پورشن آف کورسیرا کے کورسز ہوتے ہیں, اس میں سارے ہوتے بھی ہیں, لیکن دس لائسنس ول گیو یو ایکسیس ٹو اکراس all of the courses. So these are some details of this partnership. It will give you access to their courses. I think there are about 500 courses in DataCamp, and they are all like curated by experts, and they are all useful courses. Then tracks, جس طرح کہ آپ کو بتایا حسان ابراہیم نے کہ career, جس طرح آپ کی question بھی تھا کہ if you choose that path, like data scientist کا جو career path ہے, اس کو اگر آپ کلک کرو گے تو it will give you a full course. جتنا جیسے کہ ہماری ڈگری ہے, ابھی یہاں پہ آپ آئے ہو فزکس کرنے یا پھر یہاں پہ CS کرنے جو ہم آئے ہیں, تو اب ایک ڈگری ہے, اس میں ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, پھر اسیسمنٹس ہوتی ہیں, پیپر ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے, اور جب وہ سارا کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو یہ سرٹیفکیشن مل جاتی ہے کہ دس پرسن از ناؤ کمپیوٹر سائنٹسٹ اور دس پرسن از ناؤ گریجویٹڈ ان فزکس. سو اس طرح کی ہی چیز ہے یہ جو کیریئر پاس ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ والا کمپلیٹ کرتے ہو تو آخر میں آپ کے پاس ایک سرٹیفکیشن ہوگی اس کی کہ یو آر ناؤ اے سرٹیفائڈ ڈیٹا سائنٹسٹ فرام ڈیٹا کیمپ, یو ہیو ڈن آل آف دیس تھنگس, یو ہیو دیز پروجیکٹس ود یو, اور وہ ساری چیزیں آپ کسی کو بھی دکھا سکتے ہو, کہیں پہ بھی جا کے آپ اس کو اپنے اکاؤنٹس پہ وہ شیئر کر سکتے ہو. اینڈ ان آل آف دا انڈسٹریز کہیں پہ بھی آتے ہو, آپ کہیں اپلائی کرو تو وہ لوگوں کو آپ یہ جیسی سرٹیفکیشن دکھاؤ کہ دیز آر آل ویلڈ تھنگس جو کہ وہ مانیں گے. اوکے, سو آور سبسکرپشن اٹس اباؤٹ, اگر آپ ویسے اس کے لیے پے کریں جو ہم آپ کو فری دے رہے ہیں, اٹس اباؤٹ $400. تو دیٹس لائک ڈیٹا کیمپ کے ساتھ جو ہماری GDSC PIEAS کی آرگنائزیشن کی جو ہماری پارٹنرشپ ہے, تو اس سے ہمیں 75 اس سال کے لیے لائسنسز ملے تھے. پچھلے سال ہمیں 50 ملے تھے, اینڈ ڈیو ٹو آور گریٹ success that we had last year, اس وجہ سے اس سال انہوں نے ہمارے لائسنسز بڑھائے ہیں, and we want to continue this successful journey, اور تاکہ ہمیں اور بھی لائسنسز ملیں, اور آپ سب کے لیے یہ آپ کے لیے ہی ہیں یہ چیزیں. اسٹوڈنٹس آف PIEAS they are our first priority, اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر باہر سے بھی کوئی لوگ آتے ہیں. It is open for people who are outside of PIEAS as well. So we reached out to them for the collaboration. They responded very well, thanks to them, and this year we have 1 year licenses for 75 licenses, but we have about $30,000. So that's great. Now you can just scan this or type that link in your browser, and you will be given a form, application form. آپ اس میں اپنے ڈیٹیلز ڈال دیں, اور جیسے ہی آپ اس میں ڈیٹیلز ڈالیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. دین وی ول ریڈ آل آف دیز اپلیکیشنز, اور پھر اس میں سے ہم چوز کریں گے کس کو یہ لائسنس دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے. آبویسلی ہمارے پاس بہت زیادہ رسپانسز آتے ہیں,
इस पे हमारे पास पिछले साल आए थे, हमारे पास 50 लाइसेंसेस थे एंड वी हैड 500 रिस्पॉन्सेस। तो 500 में सिर्फ हमने 50 बंदों को दिए थे ये, और ऑब्वियसली उनको फिर हमने जो शॉर्ट लिस्ट करना होता है उनकी एप्लीकेशन पे बेसिकली करना होता है। तो अपनी एप्लीकेशन अच्छी लिखें, टाइम लें, आपके पास हफ्ते का टाइम होगा। वी विल हैव दीज एप्लीकेशंस क्लोज्ड ऑन 1 नवंबर, तो तब तक आपके पास टाइम है। किसी दिन बैठ के आप 15 मिनट लगाएं, आराम से इस पर बैठें, और इसमें हमने ऐसी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपके बारे में क्वेश्चन है, आपने अपने बारे में बताना है, आपके अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, आप क्या चाहते हैं डेटा कैंप से, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ यू विल नो। लाइक इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि आपको समझ नहीं गया। यस, आई वांट टू आस्क कि अगर आप डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें क्योंकि हमारे सेशंस हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट सेशंस हैं। वी कैन सी दैट, लेकिन फिलहाल मैं आपको यस नहीं कहूँगा क्योंकि वी हैव टू मीट आवर डेडलाइंस एज वेल। तो आई कैन सी, लेकिन आपको मैं अभी यस नहीं कह सकता। इट इज़ फिलहाल जो है 1 नवंबर और उस पर बंद हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज़्यादा टाइम चाहिए भी, आप सेशनल की तैयारी करें। इसमें फॉर्म भरने में मैं अगर अभी इस पर लॉग इन नहीं, मेरे लैपटॉप पे है, मैं अगर मुझे टाइम मिला मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्म। आप खुद भी स्कैन करके अभी ही फॉर्म खोल लें, देख लें, उसमें इट्स वेरी सिंपल, और वो भरने में आपको 5 मिनट लगेंगे। सही है, आप अगर बैठें और अपने आंसर्स फॉर्मुलेट करें तो मे बी इट विल टेक 10 मिनट्स, बट दैट्स इट। इस कोर्स डाटा कैंप से Q&A कोर्सेज लेने बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस आर वेलकम, मुझे मजा आता है क्वेश्चन आंसर करने में। पहले आप मैं कह रही हूँ कि जो आपने डाटा कैंप का कोर्स बताया है, इसकी रिप्लाई करने से पहले हमें कोई प्री-रेक है कि हमारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए? नो फिर नो, हम ये कोर्स सिर्फ आपके एक प्री-रेक है। एक प्री-रेक ये है कि आपको सीखने की जो है ना एक लगन है, आप Determination होना या चाहिए। आपने सीखना है, आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, दैट्स इट। और वो जो है ना आपकी एप्लीकेशन में जो आपने चीज़ें लिखी हैं, अगर आपने एन करके एप्लीकेशन भर दिया ना तो दैट विल बी रिजेक्टेड डायरेक्टली। अगर आप सही से एप्लीकेशन भरेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दिस पर्सन इज एंथुसियास्टिक, इसने ये चीज़ सीखनी है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू या शी वांट्स टू टेक दिस लाइसेंसेस। तो वो बस है और बाकी कोई नहीं। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंट्रो से ही शुरू होती हैं। अगर यहाँ पे कोई भी स्कूल का बच्चा भी डेटा कैंप शुरू करे तो ही कैन डू इट, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम फिजिक्स से हैं तो हमारा सीआईएस का बैकग्राउंड या आई नो, इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ दिस बैचेस। लाइक ऐसे नहीं है कि सीएस वाले सिर्फ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंट्रो टू पाइथन में आपको सब बिल्कुल पहले से बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आपने सीएफपी पढ़ी होगी, तो वो चीज़ें भी आपको रिवाइज कर देंगे आपको। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने आखिर से स्टार्ट करना है। और जिनको आती हैं चीज़ें दे कैन स्किप दीज कोर्सेज और आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, एडवांस डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट हो जाए। यू कैन डू एनीथिंग। माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि समर्स गुजरे हैं तो उससे मैंने पाइथन एचटीएमएल और ये चीज़ें सीखी हैं, तो मैं ये चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी हैं। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस कि मैं डेटा साइंटिस्ट का डेटा साइंस का एक कोर्स है, मुझे चैनल का नाम नहीं है, तो कोड विल हैरे में भी और एक और चैनल है, लेकिन मैं वहाँ से देख रही हूँ एक और चैनल से। तो ये यूट्यूब और इसमें क्या डिफरेंस होगा? अच्छा यार, यूट्यूब से मैंने खुद भी, जब मैं कॉलेज में था, मैं तब से आईसीएस में हूँ, तो आई एम स्टडीइंग सीएस लाइक बचपन से ही शौक ही इतना था। तो मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब से सीधे सीधे का फजूल है, लेकिन ये है कि यूट्यूब से जब आप चीज़ सीखते हैं ना, इट इज़ नॉट एज गाइडेड या एज लाइक आपके लिए इतना फिट नहीं होता जो आपने खुद देखा होगा। अगर आपने कोई कोर्सेरा का कोर्स लिया है तो कोर्सेरा के कोर्स में और यूट्यूब के कोर्स में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आई लव कोड विद हैरे एज कंपेयर्ड टू कोर्सेरा। हाँ, वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स वो मैटर करती है। अगर एक बंदा आपके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है, दैट डिपेंड्स। लेकिन अब ये है कि जैसे कि डेटा साइंटिस्ट का यहाँ पे आप कैरियर पाथ है, तो इट इज़ क्यूरेटेड फॉर दैट। मतलब वहाँ पे एक एक चीज़, वरना यूट्यूब पे आपको खुद ख्वारी करके जो है ना वो प्लेलिस्ट, वो कोर्सेज वो ढूंढने पड़ते हैं। मे बी देयर इज समथिंग मिसिंग इन दैट कोर्स, कोई चीज़ है जो आप सीखना चाह रहे हो, फिर उसके लिए अलग वीडियो देखो। मे बी आपके जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है उसने उस स्पेसिफिक इशू पे या उस स्पेसिफिक फीचर पे वीडियो नहीं बनाई। इस तरह मेरे साथ अक्सर होता है। डेटा कैंप में बेसिकली कोर्सेज स्ट्रक्चर है ना, मुझे दिखा दो ठीक है। खोलिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस कोर्स राइट। अब जो इसमें जो कोर्स है ना, अब
اگر آپ یوٹیوب پہ کورس دے رہے ہو اوبیسلی تو دس از جسٹ اے ویڈیو رائٹ. اب آگے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے کافی لوگوں سے مسئلہ دیکھا, شاید آپ ڈفرینٹ ہو, لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا عام طور پہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ایکچولی ہینڈز آن کچھ نہیں کرتے. اگر وہ پروجیکٹ بناتے ہیں اس پر ساتھ ساتھ وہ کوڈ لاگ نہیں کر رہے. تو اس کا یہ اچھا حل ہے کہ اگر ویڈیو جو ہے اٹس اباؤٹ 4 منٹس رائٹ. اگر ویڈیو کمپلیٹ کر لیں گے آپ, یہ تو بیسک انٹروڈکشن ہے, تو ادھر کچھ بتا رہا ہو اور پھر یو موو آن ٹو دی نیکسٹ ایکسرسائز اینڈ دس از ادھر ایم سی کیو بیسڈ ہے ویسے. ہاں اب ادھر دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ دس از اے پارٹنگ ایکسرسائز. اب جب آپ اس کو کریں گے تو دین یو کین موو آن ٹو دی نیکسٹ پورشن اینڈ یو کین بیسکلی نیکسٹ موو آن ٹو دی نیکسٹ ویڈیو. سو آئی ریلی لائک دس اپروچ اینڈ آئی تھنک ہر کسی کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں لیکن یہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو می اٹس آل اباؤٹ اس, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کی بات کریں تو جب میں کوئی بھی تھا سے میں ویڈیو دیکھ رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ میرا ریپلیٹ بھی کھلا ہوا ہوتا تھا, جو وہ یہاں پہ کرا رہا ہوتا تو وہ ایز اٹ از میں وہاں پہ کر رہی ہوتی تھی. وہ ایکسرسائزز جو دیتے تھے وہ, تو مجھے اس لحاظ سے شاید کیونکہ میں زیادہ ایفرٹس پٹ کر رہی تھی لائک اس لحاظ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے یوٹیوب مطلب زیادہ اچھی لگی کورس ایرا سے, لیکن پھر بھی میں اس کو ایکسیس کرنا چاہوں. اٹس پرسنل پریفرنس کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ لائک ایک جو بات ہے سرٹیفکیشن دیٹ میٹرز. لائک آپ نے ایک چیز سیکھی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کو جو ہے نا جہاز بنانا آتا ہے, آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا, صحیح ہے. ہاؤ کین آئی بلیو یو کہ آپ کو جہاز بنانا آتا ہے جبکہ آپ نے کوئی جہاز بنایا ہو, آپ مجھے دکھائیں کہ یار یہ میں نے بنایا ہے. یا پھر آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک ایرو اسپیس کی ڈگری ہو, ایروناٹیکل کی ڈگری ہو, تو میں کہوں کہ چلو اس نے ڈگری کی ہوئی ہے کسی انسٹیٹیوشن سے تو ہی مے بی ٹرو ٹو ہز ورڈ, ورنہ صرف بات تو ہوا میں اڑ جاتی ہے. تو دیز تھنگس جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک کورس لیں گے بجائے یوٹیوب پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا یوٹیوب سے نہ سیکھو, یوٹیوب سے سیکھو. اگر آپ کو ایک اچھی چیز لگتی ہے, میں نے خود بہت چیزیں یوٹیوب سے ہی سیکھی ہیں اور کرتا رہتا ہوں. بٹ دیز لائک اگر یہاں پہ آپ ایک وہی کورس لیتے ہو اور اینڈ میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے تو لائک وہ آپ دکھا سکتے ہو کسی بھی ریکروٹر کو, امپلائر کو کہ آئی ہیو ڈن دس تھنگ. اس کے علاوہ اس میں پروجیکٹ ہوتا ہے, پروجیکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ لو گے یا پھر آپ یوٹیوب کو چھوڑیں, آپ کہیں پہ بھی کسی سے بھی, اگر یہاں پہ ہم جو ویسے کورسز لیتے ہیں جن کورسز میں آپ کے پروجیکٹس ہوئے ہیں, آپ کو مجھے فزکس کا نہیں پتا کیسے اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن سی ایس میں ہمیشہ جو ہے نا ہر ایک جو ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں ان میں سب میں جو ہے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے کورس ایک ہوا ہے جس میں پروجیکٹ نہیں ہوا تو اس میں آپ کی لرننگ بہت کم ہوتی ہے. میں نے خود یہ فیل کیا ہے. اور جس کورس میں ہمارا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہی لرننگ ہم اس پروجیکٹ میں جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, اور وہ ایک پروجیکٹ بھی بن گیا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, تو وہ جو ہے نا ون ون سچویشن ہے. آپ پروجیکٹ بھی دکھا بھی سکتے ہو. میں خود بھی جب انٹرویوز دے رہا تھا انٹرنشپس کے لیے تو ہر جگہ پہ میں مجھ سے بھی یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ نے پروجیکٹس میں کیا کیا, اور اگر نہ بھی کیا جاتا تو میں یہی کہتا تھا کہ میں نے یہ کورس کیا اور اس میں نے یہ پروجیکٹ کیا, کیونکہ پروجیکٹ جو ہے وہ میری لرننگ آؤٹ کمز اور وہ چیزیں دکھاتی ہے کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور اسے امپلیمنٹ کیا. تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک چیز ہے. تو آل آف دیز تھنگس ایڈ اپ اور پھر ایک اچھا جو ہے لرننگ پلیٹ فارم بنتا ہے. اینی مور کوسچنس؟